अचानक इसको करंट लग गया। करंट लगा है तो ये बिल्कुल इसने 2-3 झटके लगे, उसके बाद ये खामोश हो गया बिल्कुल। हाल आई मेरे भागते हुए रोते हुए कि मुराद तो करंट लग गया। मैंने कहा मामूली से कहीं करंट लगा होगा, छुड़वा के लोग हॉस्पिटल लेके। जैसे ही आया तो बस जैसे ही घर आया तो इसके तकरीबन आधे घंटे के बाद मेरे दोनों बेटों की डेड बॉडीज़ जो है ना वो मेरे घर लेके आए। तो फिर दो बंदों ने हिम्मत की, वो गए, बस मैं देखते ही रह गया। मेरी नज़रों के सामने उनका सांस निकला। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 4 नाता खान गोट के करीब के इलेक्ट्रिक के ज़ेर ज़मीन केबल से बारिश के दौरान करंट लगने से जाँ बहक होने वाले दो भाइयों के घर आकर अहल खाना से लोगों की ताज़ियत का सिलसिला जारी है। वालिद का कहना था कि मेरे दोनों बाजू चले गए। मुराद इंजीनियर और सिराज फौज में जाना चाहता था। मैं ड्यूटी पर था तो मुझे एक से जो मेरी छोटी बेटी उसने फ़ोन किया कि पापा दोनों भाइयों को करंट लग के आप जल्दी आ जाए। मैं और फ़ौरन अपने ड्यूटी ऑफिसर से, मैं एयरपोर्ट पर काम करता, ड्यूटी ऑफिसर से मैंने छुट्टी ली तो मैंने अपने एक दोस्त के साथ गया बाइक पे। तो मैं पता चला कि जी ये अल-खिदमत हॉस्पिटल गए को अल-मुस्तफ़ा। मैं वहाँ गया तो उन्होंने बताया कि यार आप कौन हैं उनके से। मैंने बोला नंता वाले तो क्यों? बोला यार अल्लाह पाक कोई अगर मुआजिज़ा कर दे तो अच्छा हो जाए था। मैं तो यार उनको बहुत शदीद करंट लगा हुआ दोनों को, तो मुझे मुश्किल ही लगता है, बहरहाल अल्लाह पाक की काम है। तो मैं यहाँ से गया तो मैं कारसाज पे जाते स्टक हो गया। उसकी वजह ये कि बारिश भी बहुत तेज़ थी और जिसका ये गाड़ियाँ जो है ना बिल्कुल ब्लॉक जैम था पूरा रोड, तो उसके से निकलना बहुत मुश्किल पागा। उसके बाद मैं जो है ना पैदल गया जिना हॉस्पिटल। वहाँ जाके मैंने एमरजेंसी में पूछा तो उन्होंने कहा वो तो नहीं आई यहाँ कोई भी ऐसा। फिर मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन पे जब उनको बताया तो उन्होंने कहा कि हम लोग कभी बलोच कॉलोनी। बच्चे मेरे दोनों तो जब उनको करंट लगा तो छोटा बेटा पहले जा रहा था पानी में नहा रहा था उधर बच्चों के साथ, तो सारे बच्चे चले गए। ये ऊपर गाड़ी पर चढ़ गया, बेटा तेरे से पानी में छलांग लगाई, फिर खेलना शुरू कर दिया। अचानक इसको करंट लग गया। करंट लगा है तो ये बिल्कुल इसने 2-3 झटके लगे, उसके बाद ये खामोश हो गया बिल्कुल। तो उसके बाद जो मेरा बड़ा बेटा है वो थोड़े फासले भी खड़ा था, उसको लड़के ने जाके बताया, हमारे करीबी दुकान मेरा शॉप पे होता है, उसने बताया कि यार वो आपके भाई को कुछ हो गया, पानी में ज़रा जाके देख रहे। तो जैसे ही मेरा बेटा आया तो उसको नहीं पता था कि पानी में करंट एक है। वो अपने भाई को बचाने के लिए आया। जैसे ही इसने पहले 2 आवाज़ें दी, उसको नहीं हिला वो, तो उसके बाद जो है कि बेटे मेरे ने उसको जाके पकड़ा। जैसे ही हाथ टच किया उसको तो ये पीछे गिरा और बिल्कुल खामोश। अब फिर मल्ले के 2 बंदों ने ट्राई की, वो लकड़ी की सीढ़ी लेके आए जिससे उसको खींच के साइड पे किया बिल्डिंग में मेरे। तो एक्सपायर तो मेरे बच्चे वहीं हो गए थे, लेकिन ये कि मैं क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ थे, मैं जो है ना अपना जिना में था एमरजेंसी में, तो फिर मुझे वापस आने में जो टाइम लगा ना तकरीबन 3.5-4 घंटे लग गए मुझे घर पहुँचते वक्त। तो बस जैसे ही घर आया तो इसके तकरीबन आधे घंटे के बाद मेरे दोनों बेटों की डेड बॉडीज़ जो है ना वो मेरे घर लेके आए। बस अल्लाह पाक सब्र से हमें आप भी दुआ करें। बाकी यही है कि मेरा सहारा था मेरा बड़ा बेटा, वो मुझे कहता था पापा मैं आपके बराबर होगा, मैं इंशाल्लाह आपका सहारा बनूँगा और इंशाल्लाह जितनी भी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। बस मैं अपने दोनों बेटों से महरूम हो गई। हमारी सोच कुछ और की, लेकिन ये कि अल्लाह पाक को कुछ और पसंद का। बहरहाल जो हुआ अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, अल्लाह पाक कुछ भी कर सकता है, तो अल्लाह पाक की रज़ा है, बस हम भी बस उसी के रज़ा के लिए बैठे रहें। जी हाँ, वाक़े का मुकदमा मैंने दर्ज करवा दिया है ताकि रात को, तो देखें इंशाल्लाह जो भी होगा देखते हैं, अल्लाह मालिक है। क्योंकि मेरे 2 लाल मेरे हाथ से चले गए। अब के इलेक्ट्रिक वाले अगर चाहते तो ये काम पहले भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इस वजह से ये अगर पहले प्रॉपर अपना काम तरीके से कर लेते तो मेरा ख़्याल है ये नौबत ही ना आती। और ये नई बात नहीं है भी, ये रोज़ाना आए दिन किसी का गटर बंद है, गटर के ढकने नहीं है, कोई उसमें गिर रहा है, लोड शेडिंग का आपको पता ही क्या हाल है। मतलब ये कि कोई परेशान है हाल ही नहीं, कोई गरीब मर जाए तो कोई पूछने वाला ही नहीं है इसको। तो ये चीज़ है कि मैंने जो कुछ मेरे से हो सकता था मैंने किया, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह पाक भी छोड़ा हुआ। मैं सराय के सब कह रहा था कि मैं इंजीनियर बनूँगा पापा, और छोटा वाला जो है वो सिराज कह रहा था कि मैं जो है ना पापा आर्मी में बड़ा ऑफिसर बनूँगा। इसलिए बस उसकी जो हॉबीज़ थी ये यूनिफॉर्म भी आर्मी का ही ख़रीदता था और घर में भी
اسی طرح جو ہے نا سروٹ وغیرہ یہ وہ سب پتہ تھا۔ اینی شاہد نے بتایا میں اپنی خالہ کے گھر موجود تھا، خالہ نے کہا ہمارے گھر پانی بھر گیا تو وہ نکالو، میں ساتھ سے بھی لے کے جا رہا تھا، اس نے تھوڑی ضد کی کہ میں نہ آ رہا ہوں، میں نہیں جا رہا۔ تو جیسے ہی میں پہنچا تو یہ پیچھے اب خالہ ہی میرے بھاگتے ہوئے روتے ہوئے کہ مراد تو کرنٹ لگ گیا، میں نے کہا معمولی سے کہیں کرنٹ لگا ہوگا، چھڑوا کے لوگ ہاسپٹل لے گئے۔ جیسے ہی آیا تو سامنے پڑا ہوا ہے پانی، میری آنکھوں کے سامنے، وہ منظر میں نہیں بھول سکتا۔ تو میں نے بہت کوشش کی بھاگ کے، لیکن لوگوں نے مجھے نہیں جانے دیا، خون ہی جاتے، باقی وہ سب دنیا تماشا دیکھتی ہے، لیکن بقایا لوگ بھی کرتے کیا، کرنٹ تھا پانی میں، ہر کوئی مجبور تھا۔ تو پھر دو بندوں نے ہمت کی، وہ گئے، بس میں دیکھتے ہی رہے کہ میری نظروں کے سامنے ان کا سانس نکلا۔ تو یہ علاقے کی ہمارے دو ہیں، ایک کا نام امجد ہے، تو ایک فوجی ہیں، وہ بھی آئے ہوئے تھے چھٹی پہ، تو ان دونوں نے نکالا، تو ہم لوگوں نے اٹھایا، گاڑی میں ڈالا، پہلے 3 نمبر المصطفیٰ ہاسپٹل لے کے گئے۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا، میں سمجھ گیا تھا، لیکن گھر والوں کی تسلی کے لیے ہم لوگ جنہ لے کے جا رہے تھے، لیکن جنہ تک نہیں پہنچ سکے، بارش اتنی تھی، گاڑیاں خراب، ایمبولینس ہماری خراب ہو گئی۔ تو ایک اللہ کا وسیلہ ہے، اس نے ہمیں کار میں بٹھا کے آگے تک لے کے گیا، بلوچ کالونی بھی اس نے اپنے گھر پہ رکھا، تو ہاسپٹل تک ہم پہنچے ہی نہیں۔ اہل محلہ نے بتایا کہ 19 اگست کی شام شاہ فیصل کالونی نمبر 4 میں گھر کے باہر کھیلنے والے 12 سالہ سراج اچانک بارش کے باعث پانی میں گر گیا اور تڑپ کر جاں بحق ہو گیا۔ چھوٹے بھائی کو گرا دیکھ کر بڑا بھائی مراد اپنے چھوٹے بھائی کو بچانے گیا، وہ بھی زمین پر گر کر تڑپ کر جاں بحق ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر محلے کے لوگوں نے دیگر افراد کو لاشوں کے قریب جانے سے روک دیا۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ دونوں بھائیوں کو زیر زمین کیبل سے کرنٹ لگا ہے۔ متوفی کے کزن نے بتایا کہ ہم جنہ اسپتال تک راستے جام ہونے کی وجہ سے پہنچ ہی نہ سکے۔ متوفیان کی نماز جنازہ میں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دونوں بھائیوں کی تدفین ناطق خان گوٹ قبرستان میں کی گئی۔ متوفی مراد کے کزن نے بتایا کہ مراد کو جم کا بہت شوق تھا، جس دن اس کی موت ہوئی اس دن وہ ٹرینر بننے والا تھا۔ اہل محلہ نے جائے وقوع پر قناعت لگا کر راستہ بند کیا ہوا ہے۔ اہل محلہ کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک کا عملہ صرف جائے وقوع کا دورہ کر رہا ہے اور 3 دنوں سے پورے محلے کی بجلی بھی بند کر رکھی ہے۔ شاہ فیصل کالونی پولیس نے کے الیکٹرک کے خلاف قتل خطا کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ متوفی سراج تیسری جماعت کا طالب علم جبکہ مراد سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا۔ مراد 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور 2 ماہ بعد اس کی بہن کی شادی ہونا تھی۔